Wangalizi wanza ni kao nyuri dunga haruma Chaîne Libre de Comores. Zandani to sani hizo tusa za Kiislamu ramjeni assalamu alaikum. Hamani wende kaunga mdiwana usiku leo. Ritama ni hadi Simbabida sina mtukufu bwana Abdurazak Razida. Ikao onga rjuwao zina bwana za kisiasa. Za hahe kaungu zifango haruma nsema katinda nuayo. Kaunga sina temu zinji kao artahor ziverlia mbavi leo. Da sina mtukufu banu. Kao rjuhanza handani mdure parsebe ya direct njia live ya njia kanda mdwabe za partage ilio wanansi kamili walio ndani nani walio masiwana nani walio harumaye dunia kamili washinda dunge mission ino imakatinda nuayo dasine mtukufu bwana Abdurazak Razida hapo kabla harja karandi saula mpango hatu dohumnika sekondi 20 ilia yala uliele matele spectateur kaunga ridunga we makatinda nuayo wanrambuoka kweli ngasidasina mtukufu wa makatianu harumaze plateau za Chaîne Libre de Comores. Assalamu alaikum hamara ya bili bwana mtukufu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ngamondo hamshukuriani. Hujarikenti banuri haji Simbawi kartu haji sinongo za famille. Shanga haji sinongo za hensi. Donc abonge hiyo fursa nkuu ya mwanaja mwaladhimu ya tapia iparise ili aonese izo yafikirio hayaonese surtumwa madami kaunga mwakidi wandu wenji wenza akili hakuha nami wako mbesemi demtiti ulo yabo wa akili sha wakubali kawojwa hundruma donc abange tsirengoru mawo abinga mumbeshel marhaba nyi mtsengelea wedirishi de tekelezoru mawo na nkoro nfanga mbushirio heri na amani yaho jimli fwa wana Comoros pia heni banu kaundu adi hasolela mando bwana mtukufu bwana Abdurazak karijuwao haruma hawaya siasa kaungi haruma masiwa hatu araula ranzida hulu Comores araula ranzida bonze wonsi pia hena ngwatsingoli ndiyo kaya dialogue ngejoka hendelea kao mzika uzishanshio kaya kamna ujaendelea haruma dialogue kabla rahe Union Africaine ye jaja riwono kaya wajabanu wakubali zile ndogekao rozilio haruma yensi ukakabati harwa nziro ya siasa ilio haruma yensi bali hata mparo na Union Africaine mwende riwono hata za janibu zilio haruma ya gouvernement mema katinda nuayo wende weshia zila fikre kawe Union Africaine wende wanduka shunda warambuwa na mananga mrudo mreje haruma zila rezo sosio mwamba kamna huenda izinu fikra za landa huvini makatinda nuayo bwana mtukufu handani karadhini urekebisho na ndongo watitiba mtiti pasipanga namna ukondo hamba ndongo alafu waibehe message namna kaundo tsidino ndongo hamba karja paru hamba ukana ikangardo haruma dialogu paka Union Africaine watsotende karja zamba helilo ondona dotsa o parises no zonsipia ramba ukana uhenda haruma mahajisi karira mbele nondo shikomori udomba dialogu uhenda haruma mahajisi ya hatu ya tendelwani ya sumani ya ke joueri ya ke arbitre karna henda abonge mahajisi ya tura jwanzari ya fanye unaelewa lukabwa ke mundu bokonga rjuao de la kwamba kana katina baadhi ya wandu ikaundo ya warenga wa bahara likatina parti pris harmondo wao mrujuka neutre harmoshizungu ndio shida nini wandoshida wajiriki yatendeye mahajisi ya yenga amenio kwa mrujuka kwa neutre ya bili tena radio kanzari raune se condition ekanga ndo amwe mahajisi yao doka elesu ala la mwandu la ladimuli uzisi wa wandwali hajisi harmai mahajisi yayo doka bano asumani ye manda ya hahe ihisa rangu le 26 mai 2021 engar fanyao yo de nukto ya mandu ya kauladimuri hajisi harma sisi o kangar hajisi la Sinai show karendera kensi ri hajisi hena mna kaundo yeye mwinyi ya joka hanza watsina ukana zenongozo mbili zitsanganyiha yo namba tija donc abenge le fungura ra lamba donc abenge haujahar mweso mno file so ala scan rectifio pandeo abenge effectivement ya Union Africaine waishia izorambao waono izoambilwao ni asumani donc wakati wo waja wamba kangwa nzuri kenti riwaishilie mahadisi kaundo wa yaendesao donc ye mahadisi namna kaundo nzoa yaendese sisi riwambia ze fikira zatu nezeno gozonsi pia abenge endongora kawambia Union Africaine dokana sisi sukari hara ke karkansira hadisi shokandira hadisi sumania ya décider hadisi yoramba ondasi karna huja harma zendongo hizo donc yiyo dubandu wazima sisi rahamba
sisira hamba ya ukana karna ho dar mazinungo imana ya Union Africaine rambu wa ukana wa hajabanu surtout wa hajabanu wa rambu wa ukana ilamulu ya tarishiwa ni asumani ngwabora jua ukanga jua Union Africaine mna kaya hao wajangu wanzua rambi ya mdango mithali baishe nzima nsinoshida ndage mithali arma hajitiramba bonsi pia wamba kaka irim nensi redera kensiri hajisi ba asumani hasa kansi ya vote wa hisa rangu 2019 batu wajibu rwambia ka enyi mo yabo mithali uka emission ya hanyu ya hajainu ketina mane joko ribalia parce que harmaye ze voti makaufikiru kazifanyishiha ngwajendia nyido andu wazima mwakana ma observateur wa Japan basi ma observateur wa Union Africaine irapori yaha waionesa kawajaka voti Komori ibanu kamjai considere hatafsiri ya ukana kawajajiri ze voti huna fasia wanaja makujitamka ize voti zo zifanyisha kazi jawazi wakati na te credibility ladimo yode raporo afanyona Union Africaine apari ya hatu sisi wa Komoro wakawakaona zinongo apari ya hema kandida kaundu wakaona rama zinongo zontipi donc rapori wa iboba hanu wontipia yokeja kati shana wareri ya kopia hayo eze nongo zambani ma observateur wa hanyu kamda zitene na consideration hata leo mji wambaka havotewa amba ashasa kubaliwa kama sina mnendwa jina balati afanya kudeta yeto kubaliwa hende ngwajale wafanya kudeta institutionnel et kama wafanya kudeta militaire wafanya kudeta institutionnel donc wabenge eke ritmu ndiyo garima byao ni riti ya gadi donc wabasani wodwa wonao shabani muhimu hindi la doko lazima ile nchujwa kadi so alelunga weni lo kutsindi lo shani buli aboneleza harma zenogozini bani karaba garanzori njarma mahadithi ikanga mano nawe garsina shirimani sawa mathana nisi garima nao harma shamba hao garima nao harma mapesa eka ujamba kana banja ujono kanga wena mvu ujamba kana nga manzori kensiri hadisi shawe mahadisi hangu na waranzori fanye mswanza rambeza hede shamba lila kaundu luar mazetabu yabu kututari hadisi yabu nganzo continue do nikajamiza hatafsiri yo kaya wanu yo rais yanzao lo kaya ya continue hata jusqu'à makati ya sumani ya hamba ikamono harma ize ndongo za hamba ukana gamu mtsahoni njeri kensi emanazi hazina zitianziani gamrambuka ushinda zifuzu dikari kansi hanianzima sisi wa Komoro ntipia jusqu'à là wamba ndongo za kweli manaba hasarambua ukana katushudu fanya ndongo tsoka uyonsi habwenge ngamumtsahoni jerkensiri hadisi ni mahadisi yao ngamumbo Mungu rijeri fikiri ndongo hindini rifikiri enamna kauladhimu wafanyihe uchaguzi wa haki utijuka na nkudi hamadu wabira 2019-2024 yabasa hakubandika wabira 2019 wote uchaguzi yonu kutabili hatabo mguna mziji udora mbuweza kweli ahambeza kweli hatabo abenge rijeri kensi rifikiri eza 2024 namna kauladhimu rizendese ngabwe commission électorale ikao le kungumanyo la ndesa ze voti karja kansi namna kaundu ya ladhimu ndole ya bongo warma interi rijeri kensi rifikiri namna kaundu ya kauladhimu rihensi le kungumanyo ido yenukto abira kauladhimu kensi rifikiri yenukto ya husu wa mkonsi wa heze parti politiki abenge ekaise nukto andizo izo katsina bezo karide majisi ya hiatu dasina izo katso zihajisi manabu kwanza onesekana izile akubalika zibiri nai rikubalika sa zibirwa nai eya hibiyo eto kubalika pasani bia warenga ulo ni showroom yao abo shitsoka shahaho na jerkensi rifikiri namna kandu zile zapira hodingoni abenge sisi karja comme ramba nondo ya kakartsum considérer le mandat de 2019 ou de 2024 ya bo reconsidérer de 2016 ou de 2021 2021 saibiri et date ya ladi muifanyishi esi ufanya donc kali ala ilo halikubali ngulitonziani yabo kubali ya hadisi majisi ya za kweli sheka ilonguli rodingoni rajisi ilo ndajukanza mkwajale kartsiwa na wa beshinga bwana he walwar mwe opposition chaque tone sakawa na watona akili ngono donc abenge hiyo de manara hamba ukana ekema hadisi la yao zilanda buka janzabu ime hadisi donc abenge kabiri hana mnaindwa jina hina mnaunsipa jukanza jiri abonesa harumwe Nations Unies harumwe lebu jila Nations Unies ukaya dialogue haibu wange ouvert badi abukajabu dialogue abukajabu abanurangalia balamduka mdungu harumwe izo kwenda mbashizungu umarengoni rekanda hunu Komori shayo kejaka hamba shi Komori shayo chakaro shizungu ba imana zona bekana zila mduka mdungu zila kwa mbeshida hunu Komoro zila kwa mbeshizungu
lizo kwambia shikomori zo tofauti Hatafsiri ya Henry. hatafsiri kaizo kwambia shikomori hambe mnyanya wahe lizo joka ufanya huko ili nezilo rohoni ekango ruwe shizungu abonga bunamna ya utsongeza wajeni waonekana ekweli wei wanzo ndia manogo za kweli ngono hao donc il dit kamba kana jeu de séduction ya communauté internationale donc ile mnakurungo harme shizungu halafu hiyo wanrasari mjuao ramyenshirimieshio wakati wa kantarire donc abenge eka de ukahamba hidilo kaibulwa dialogue ke jabulwa rake jabulwa egu dialogue de nado bokonge la dimia dialogue bano dialogue yo banu wanduna yele wendondo insi dialogue hamade assise assise yani tofauti liyo baina he assise ne dialogue yone semba yao fadakta amjua yone sabanondo bale assise bala wakati ula ila tibahanu waka problem bala tibahanu waka problem ila namna ya ukanti la ukana hai transforme ya assise he namna kaundo ya shemeleziziwa noaze tidi namna ya kaundo ya kahifanya garamba unondo sisira karaelewa ya filosofia huwaze namna kaundo ya kawaitendeza mgwa jende ya karai kubali ya uka wi ilazimu ifanyishihe ya tukai kubali ndae asumani ya tukai kubali Chondronti pia pratiquement kwa ikubali wakaonda mazehele za 2016. Donc abenge haja transforme. Haritsa haburika ufikiri ya uka bana besenga rendao harumazi na ndongo za husu ya sizi. Sidira tele ra shangiria zenongo hizo. Shwakatira jara mrambu wa uka banungu anzo arenge asizi inu ya irumilie shefikira ya hahe side fikira ya hamba ya kandwa jwa fanya hindi harme asizi ya vumbula ni maremu mzebazi heli kalima la mzebazi shado deze fikira za huwaze wanda tujo transforme deze fikira za huwaze za kaute kamulwa ni mzebazi galwa nao zenongozi no hamazinu sideze fikire za hangu zinde fikira za opposition zitamkulwao ni razija yo nongo ya tofauti baina za hangu ni za hona donc abengeze fikira za huwaze wasimbushensi wenda huwa mwa independence wonsi pia ngwajana winji wa hao ngwafanya ukana winji wa hao basandu zambongo hakini shailo jujijwa jina ko ngambe singa rujwa katiri rizeleze unaelewa donc abenge waonesa ukana ijo wakati he act yafanyi wanu wanazijana wanu matreto kaenda la renyo wenda wa haraya wenda watsabuha hawanyo watwani ne drapo ya Komori ndio tan ya ukasisi wazee rikensi watu rabeze mbizabira runaka uladimuri jihose idiensi iwasura majaraja ukaipwengayo dingohi dila kamba kana vérité et réconciliation dubani akaujambo donc kabajafanya hando ngama ndizo halafu wando wafanye planning ya maendeleo ya za kweli mongoni mwizo wando wajusema suala eze barnamaji kaundo enda wabasainu ya siasa india lazima wando wakeniwa utsindiyo yika mongoni mweze point shwakati donc yika fikira njema ya maendeleo ya hensi donc sha yeye riele wakati ajatowe dekri ya kaukree sepan neze point wando lazima wazambe harmweze asizi riele waka oui ha transforme harenge fikira kweli ya waze ya hide zina la asizi shaye fon ya irenga tide asizi ya vubura nwaze wizu anzo afanye banu wanza unjilio wandu ya badilie sharia nikangu badilie sharia ngujamba ukana izo dizora hamba nchiyo abora haje jadi suzamba ngujamba ukana baneka tibadilie sharia habu na mbani badili nwa Komori yeza bari nyinyi opposition majua zanongozo makubali marda harumazila asizi karjenda rirudi metre la rifu hakaya balo akatula non banumduka dwangalia banumduka batsimana jamu inieke des imbéciles qui ne changent pas d'idée metre la rifu hende izo kweli shema na kahenda hindi hakarma mshinji ya ukana ngena filosofia ya yeyorangu hale ya ukana ya historia ya tournantine e façon inu katiyo na hawema monsi ya bidi kwa kanongo sababu za kauningoni wakonga mal place ya ujiba la place metre la rifu chametre la rifu dia henda nana wanra jina ngujonda Muhammad Abdul Wahab na karmo position shondrua wende hamadzina ya hao madzina ze parti za hao shaho jimlifu inurambao union de l'opposition ikaundo ya wakati ula yatsanganya ze parti zonsi pia kejenda wajiretire parce que warambua ukawoi ishu yanzao dukaindi ya bajidi ye fond ya assise yende harmanongo zaindeni abenge lisu ala hilo tijohuruma wende watsahe ujodatse wando akawatendeze assise wono mtoni kama example wendo angalia mtu ja Dr. Uleji wao mongoni mwe ze gross states za karmwe asizi mongoni mondo akofanyira pure asizi ende wa muzisi kan eba nuze fikira harma 400 page
za décider wa harma assise 400 pages harma page majana mane ngono hao zafanyiwa harma ze raporo ya ze assise ebanu yefikira zuzonzi pia zitwanziani ni asumani efikira twanziani ndi gojonda kefikira twanziani nzima dubeji de sharia yafanye namna kaunda joka ona he forma ya hae iliende ya kenzi basi ndongo ndio basi chango jonda ukana maopoza wakaima kati yayo abasa nyinyi mrudi mlio maopoza abasa watoto hawa mara yasama hukaya warumisha kajarumisha buku karjenda shabalanga kwa opposition kwa agenda warumilo anazabari watoto afikirika wa zamba afikirisha tsira ujo warongo le upande huo parce que minga mrongo de opposition yo opposition wa hashiri sawandu ya ukanari tawe izenongo zinu abo asiboza fanisha wanyi mrudi de harumazila no ila upande wandu jina banunga nartafautisha baina izenongo zinu bonoro tsi mélanger pia mongo nimeka kufunilwa harumazeno zinu de mélange wandolono witswani hao unaelewa hafanya eze asizi eze fikira za tola armeze asizi ngamzambo ndondo ze fikira zo njema kina ukiri makadri wa huwa komori wotsida simbonya za wandu shadi makadri wa huwa komori wende watsanganye bahanu wo winji wa hao amamondondo winji wa hao bala tanga wandu ala maure huja wende watu afikira kazi fikira zombi no bafikira njema zingi zilobani yabo harimo ndongo no. Sha yeye hazira ningoni pia zilatsa anzani mwene sendi banunga ngabo commission ya kakredwa yamba usuivie assise you have to ilata kajaso toi te décret parce que suivie assise ya kuyona dubeji di sharia ba hata ewa donc abenge muasasi kao rais akanya kanzaba ile sharia yo ba kawaja kabidi akaurumia mamiliari na mamiliari haruma mamiliari ya assise hatsanganya wandu ya warumia abasainu gumono ekangurongo ngabo diskuru ya tsela onesakana aliswali habajide sharia tijindo byabajide sharia sambia bajide sharia ikidwa bajide sharia mimi mgwaja ilia yakautunza bajide sharia ndanywa komodi manyamenge muhabari mwe assise habarumia wandu ngurumwa komori hamazeno wezo na lanlaka izamba mwe assise zamba nondoke mbanongo inukto husu sharia ya ubajidi sharia zile za jazamba pia shayo kejatimiza ta page nzima ne page do harmaze rapport ya assise somba dans le 400 pages donc ibala la tukamba laka shaka batata ndongo nzima ya transiane donc awenge wasudi harma ila na bakanda tsido mélange naam karjenda harma assise shajamba ngubu vote sonsi pia rikanti rifikiri opposition rikanti rifikiri esi ufanya angalia parce que mgwaji andie haribu anusedi mamecheki kaja ka visionnaire atojua komore namna hao sisi kao mwindwa jine tuwaru mwe dunia mbukari kariba dingo kariba uso unaelewa rija karjida mwe assise mana rielewa ukubahanu yanzwaru wa Swedish nda bala babu yende abajide sharia gamride yao babu hawa wanabakana kamjenda mwe assise njoka mwende mdemzi harazo tengweni ngarula nao rija ha organize ze voti zila e presidentielle ramba bon sisi tu ndo fanya coup d'etat sisi ndo fanya ficho na rende balan la ke namna wa komori wa ivainu kona hum voti abu muono ka wa komori wa mvoti kwa jamvoti zondabo abo huono nai zo namna zina no utsidugize natija kuisha natija za voti zinda za resume wa harma forma akati hama mna papier mzima izongo tsiona kazondabo harma natija za voti za zema kiesi ya balo ya hansi wabo izongo tsongo na kazondabo wakomori kwa jamvoti kaja voti wataba ingea ndo anza voti za kweli kaja hata watano harma ze voti zila asuma ni kaja hata watano kana jamba votewa ya 5h du matin. Non. Et ma question m'a dit à ça jazi warangu 5h du matin. Quand jamba votewa 16h sakume zajio et ma jesho anjiwa dora masema kiesi yotiro dia hao yotiro dia hata majesho cela veut dire que wararuwa mo vote shawa mvote tuka wa voti e babi wa voti kaja hundra hata bibala te babi la votewa ila kushia mamhambiozo ndo hata babi yamba havotewa amtone sa numero ninga sina 42 bureau de vote zo 42 hashidwa mbabititi atsomba iwazo kachaka ya obhana amtone se exemple longo jesha ndo ndamba kana wadabanye zo mijini hao badi metri mahamudu kajaka vote wa shomoni balenge za shomoni de washidi kamili mtsomba shomoni ba de washidi kamili enge watsonda wa mvoti
kaja johunda enga tuzitsamba zarimo washidi kamili kaja tuonesa kaja johunda inamna kaundu ya baharu harimo masiwa na rejemba upande wa dialogue abenge shara reja sudan mazeno gozino manzo ne sinamna kaundu ndo ko interpret donc abenge hajaru aria hafanyezwa kanza harengeze voti chaita yo abasanuga jore mambuda rabahasha mwendere maze voti hai yabura henda za jiridi mone nswabili wanatsanganya hansi pia wakaanza wajimanifest wanaenda tsambaziwa tametre la rifu harema vanuruzamba unge mahakama kongajwa suli le 18 octobre nguko convoquewa asabu de plainte et dépose donc rijariruwa wanaenda armaze no pia alimente nda créer c'est je convoquewa ndo metre la rifu au bien sûr metre la rifu ngondo yashidi waranz en tant que victime mana porté plainte armaze no zajiri et le 25 mars 2019 yo nokutandwa jina chayentsuka mbaba na basenga donc awenge ujahu onukana ajarenge hanyama harenge deni majeshi wajinika hakansi yabo ngwende leo ne mndawa hai ngono haya ularende haya rijar maze madelege wa ila rakaramba elections za madepute na mahendeni na ma maire rijara bakabati mbo opposition wendo yo position kamili kabati mbo henda yebo sana ngora bahindi amjuka mwende bamjuka mundu hai ibanurikenda uratsu henda mrireme abura henda mrireme yabuga tukokanda donc abenge yinu kaumwindwa jina donc abenge hanzareje harmese hadisi yaze assise ya assise se transforme hazibe harma juste le changement de constitution donc abenge yetsinu ngakale orkensi rambekana ngardo harma dialogue ukwasa hatowe barua haunesezo ndore hadisi alafuri kubandera kensi hapo ndera valide tena jirambo ajadu hamba tena kana nyiri makarme dialogue makubalize nongozini karna hoenda ikaze ponizo ye ikaka mjenda esko wanati kama tu aminuka jordi wa mlayo munu kamjo kamada harma dialogue yenge tokofanyishi haje wewe unambie namna jokofanyishi abu kufanye denado yeye aminuka yange jofanyisha bwana denado do wajohenda no basi wajohenda bako depute umuri no na hakubali kamjo ka hoenda ekaye depute umuri bizabti yeye kahinde wudi nafsa moya hahe na diwaze ukana yeye atakajwa barua hamba mwinyi yeside rdese wotsi mwinyi wakati wakili ekadu handu wajoka hanza wende wangu wajohenda bangu wajali yange na SRC hahe ngeno ndoa onsipe wangu wajohenda sheski de dialogue wangu nzo hadisi gamanoda minawe ngaranzuri hadisi sabansu huja abungu hadu hadisi da nado ekadu hadisi da namrumra jina bore hadisi da minawe badia babu hama representant wa representant wa utsi wa hatu ikadu andu walonda wongo hatana sikotu hadisi bane dialogue fanyishi hadike opposition ishezo nhambia deka wandu wa mana wende wakansi wa hadisi na wandu vurana nao de opposition ndamba de front ndo tsanganyele kumana ndo lo dingoni hapo na wandu lo dingoni yo krambidi ndo kansi hadisi ekalo sijamba kartuenda yinga mji aminio kanyenye kamna la nyi francomais au karina huenda eka eze point namna itrase de hedila namtu jamaa dum jamba balarika henda no so de rejiza zoramba ubana ekanga renda harmwe dialogue ya we nukto ya mandu ya discuter harmwe dialogue hiyo e manda ya hisa le 26 mai 2021 engar fanyao badia lo suala garura discuter ekaende har sankidi yabo harwaria warakomorwa jojua ekarinde likubali kana wewe izokweli na rende na basani banja sa arengezamvu na ribudi data 2024 wakomorwa jojua ukareje ligoni sheka nukutanga dora discuter 2024 dai inamna ukansi structurizo hiyo karina wenda yabo na tsada kensi hajiside no andwa hekunda walawa waketwa fanyizo jokana sheka ba dialogue dialogue yo kansar mandu waidi wafura nao naam garlo nao nuavura nao ndo harmwe serikali ndo harmwe serikali wando harmwe serikali ça n'a rien à voir avec la jeunesse ça n'a rien à voir avec les commerçants ça n'a rien à voir avec la société civile wotsi do ndo vumbudo harmwe sengo hizo des problèmes politiques parce qu'il y a problème d'ordre politique et quel problème d'ordre politique que déjà discuté wa ma politique les concernés yabo kabasa tanongoza wasudi ngujofanya dialogue ngujotsanganya tam wando shiwi hamwe dialogue hiyo sheka ndo kwa wati abukaba ndafanya notabilité yambo hii ikonvoke waende wa hadisi babe concernant mwe dialogue est-ce que nyinyi mwishamba bize habari hizo kaya receive mbabu kaya notabilité wa receive wamba bize tuza mwiso zini swadakta garzijua naam c'est
notabilite nkuu ya Komoro haurambede yangazija si wastei haku Naam. si wastei haku na boroste hiyo ngar aminio kangwa joka si wastei sha gabonu wando kaulazimu wando washindo wajiriki wanyasi wazee watu manotablo kanza reshelezane ndongo nzima notabilite wakanti na wayaka wakovoke le directeur de cabinet wa hahe ha amri yani kwayo ni Asumani yaifanya hawakpara ndo akensi wa hadisi ibiwa njie harmonize zanguza uswe nota dialogue yenu vanu handani rakanzare sheleze notabilite yangazija problemu yenu inuti problemu yangazija inuti problemu yangazija Babu notabilite yako parode yangazija idimana nzono ambiyo kanga manzono wa shelezize hule ni problemu ya mnungu na mbeni iyo problemu yangazija notabilite yangazija kaiparo andua si jarmanu amalizo yo haki iwa revene yao tena galwa nao amwaze ndongo hizo abonzo ni shelezo wazee watu kosi wa stay ndondo rwa tukuzao rwa rambwao inu problemu ya mwana mkomori yabekaramba mwana mkomori wode mzuani wode mumali de mgazija bal ni maore yodo problemu kondo ili ijipose anzare sheleze notabilite la demande wa shele ndongo nzima wanu wandu wa usonsi parka waelewa wakati wa urumie notabilite usauhisa afikirika la dimu atanada anzane sheleze ndongo Asumani woi wakati akaenda 2016 haunjida manotablu wahu harmenga zijaini minimum jwavumbu walau kana winji wa haundi zirambao Mwenyezi Mungu afanyeza haya gabo mzee wangu sijasana sijashi ngabo Dr. Mhutar wawana akili ngabo na wasawa dona muo ndo mjuma abo harmaze ndo zonsipi inotabilite hiyo ndo henda wakanda watsa hesambi iliende ya saidia Asumani basinga mzambo banundondo mongoni mweshe juji wandua wa ruha na juji dabuka wa sante ya ukana namna sambia trete wao na Asumani responsabilite ngu ya hao ya notabilite hiyo parce que do mpusa kanda yamnike confiance ya jawa suivan harmase no wozon tipi ni jina bena kalima labidi watina wakati donner détail le kalima labidi la husse notabilite no chele Zimbabwe bala notabilite doit fikiri notabilite na makadri wa hale warumishi ntinu waze watu doit fikiri namna hizi asizi wastanganyi hawa shemeza shammoni namna Asumani ya rumiazi asizi kajafanyi namna kadi notabilite wafikiri kajafanyi namna kadi namna zinongo zambidwa hairumi namna kaunda kahanza ni jarma ya raro notabilite ngamwarapeleo wonsi pia watsanganyi hao bandani hamzi wangu sidesa na sijashim wafikiri na dumu watsaiba ubeji wa karma libu jido hilo warumu ye mzee sidesa na sijashim ende ya tsahe Asumani ya hadisi ya receve notabilite wambe hadisi na esori ya sambi mongoni mweze no wamrumiazo notabilite yangazija de nule wanzo irumidwa da wonsi pia basi hapo wa mruma ye mzenda tsahe rendezvous ngamzambo ndondo rendezvous yo kachaporo kubali wayo na bwanga zijadwa mruma notabilite do ruma sijasana sijashim basi ende hata majamezi na mezi kaja ikubali ngamweshele yao kazentuza mwiso zinu ngabo siku ya mfumbili ya dubi mzee da honi atandua shangaya basi mambo makalima ngoni makalima mzee mwambiange haya mzenga wo mzee wangu ndaje mkazandabu amabaka ai ele uda bojibu o uruma na nikiwa one notabilite yangazi janjeni huone rango siku nanzani huone hata je hunde leo watukubali uruma wa baba nutsiviri ntuka njaba njeni usubushi ambeka kwa jan usubushi uniparsa mnono gami mnono gami na mwaba alhamdulillah marhaba menji hadisi kaza kifu akauha haroha parce que harema ubanu kanu baladhim mzemra kana hikma ngono babi hadisao donc abenge notabilite keitsi on ndia sisi watsini harma mndu kwa hadani katuste notabilite ikaga mndu ya rwari notabilite ban handani yuhamba Asumani bali notabilite ila ke irongo wa hasurwa ya yo urongo wa humharuma wa hawoula etsi mda jabungo wa haruma he notabilite ego tujuka jumo tsurumilwa ni Asumani abwenge zura jukanza rambe harma zenogezo wawazi watu waste hiyo thumma waste hiyo
garwa stay surtout banu kongwa una nao wo mndu mzee wangu komi humstay yo hunjua ndo komi humstay namna kaundo ya lazima karanti dingo hi ikaba ngombwa jandia wende wakawona na waruma au directeur de cabinet abira hende hata watsanganya hawambia ndongo izo hamajamba yakahumjibu zirwajina eni mweshele Zimbabwe hamba ukana bane tamburulo niyo duka embangano rakarahula embansole rakarahula nani majira karahula yonsi pia ya olo hatafsiri ya hindi maana hata saminga mjo hatafsiri kana mrakaji prepare fanye shuhudi ya hemana isai zindu zilasa zimenyi haziula atabalinga bandu akapara mapesa wa wahanyumba ankura kanga jikodi waze shuhudi fanye shange jujailiba nezonongozo nsipi badi obonze he corona ya barizi watunda nzia wabiri wabuwaze loteli wabuwaze nongozo nsipi angazenda ehunu ngatsogoja rzibemba be hatuza barihindi yewodu anzole waja rumi wandu wao abenga sina tomanizo manzano ya ukana harumu kiasi hawarumia kiasi maana kajaruma kiasi hawarumia kiasi nangamina tomanizo ke notabilite wauna nao ye conscience haongio ya ukana no emwika na ujadurumia wanisoka uyonza badi omwiso zuna kanzara zambe yo notability yangazija ni problemu yangazija problemu yangazija waladimwa yone waiwasilishe da madeza jiri jana za hajusi amwenzi ya zaju yambajinu henda simambani ndele bavulangu nilijua mgwajandia wawana shiwangu wa shindini wakafanya zenongo hizo wausesulu wakawanisata wavukisha mdola wajokasi shindini siwandu masujan katatujo na mdugu do watsar sumbula jau ya ulawa donc urinjia harmaze nongo zila resolve mgudu jandia yabone ene ambeze nongo mkiswa heza nongo zonsipi nizajiri hame hamomji mtukufu watu ambeni na mnungo yabudu notabilite sharafe ndo ipuha ni atsongeza ipuha doi oida atsongeza donc le okatso warumia tsena ngamina tomanizo ke conscience ya notabilite ngiyo harmaze nongo zinu ye dialogue nge kontio sen dialogue pirma politique et que ma politique watsuhenda nenda ifanye deno andwahe be opposition kwa naho ile kenu kutonizo ona revirili mbavi upande wahe mabeja maana hariono kaye mabeja mambangu ajua fanye mwendo amani vanu ngarifikirio ka mwendo amani kwa jafanyishia ye la fikre kawe jani mabeja vonse juvanu hordi waraje harmointi ya Faransa wajende namnaje wardi wende namnaje manabore leo kaya wajana fikira wajondoka kasufanyishia shawardi wa parsa fikra sujua mzi wazi parsananyi sujua arzi parsane guvernoma shawardi waro havonze kartujua waro hanandazi wajanandazi waro hanandazi rikanza kango jumbabe swalaho wanangesima beja uliverilie mbavi makatinda anu ayo bwana mtukufu handani mabeja kahuja ye politiki si c'est classe politique notamment opposition kwa jajua kangwaja yodi amando na jukanda Zambie ani ila ndio la société civile il kana surtout anafanya clarification armaze nongozila donc abenge ikawa kauhadisi na wandu shawandu wa société civile shatsondwa hesu yesiasa mabeja waja izwaja wakawanza ziwanie waziwasilishe badizo ndizo wizori tsongozi tsaha dezetambu maisha madziro atwarmwensinu tsiajatwa shivani ni wandu ikundisha wandu wafanyezo anzao wapaya zai maisha atatso komesheha zodi zima beja kaujanizo bana nafikiri hiyo haki yunge tusheo bali hata ndo aluda na wasumani wandu watambi hao wandu wao waja waono wa confirme tena nanu wajeno wa confirme e realite do harmenti ya keni mlanzo rongo ebanu surtout ya juhe ya sonzi yani manendo goti do kajas kansa mnamdumo itirongoa zoko linga minando wenjo ndunga obana basana nishia shawawe hena mndungu hao yoti sawa ne kati jati tanganya beshondo jana banu warangalia baseni watimizi shiwinaya haumazi hwina warangalia shana mndungu hao wandu jana njwa tanganya banu ngamwarongozo yoti sawa nayo donc wao kabati mdu jobu liba yafanyezi nongo hizo wajawa confirme kana utimlemevu yodi namna ndongo sipia wabali wao nanda buka wandu wa societe civile wajana ndongo civile wajawa wa tsamiziwa wana tawarengo watu prizo bure litujwa wafungwa za barhindi ni litujwa fungulo za barhindi ngalo nao donc abenge mkinishia baadhi hao hawonti pia wapashia sheka tsamba hilunda bukara ntuzijua wapasha sinokanga rizijua donc shay muhimu dukana ezendrongo wa hajanizo banu izondrongo boko ra civili ra politiki lazima shangirie parce que zonongo za jimla ya hondo nsipia shati za barma mission za ntisa pezabira wando ati confonde manaba no mimi na kanti banu ntujwanzani sheka suma na saro helerain
hai bien sûr ko jole kweli swanda politiki garantu ya rohe habo ya tsokiri mbajili mwedo za kweli e mabeja yuti de pour kanio ça n'a rien à voir ni udwar mapufuare kwa jaka uja watsae hiri shamru nuni shamba sumani shawa jaunese wa unesema hoza huwa komoronsi pia donc wajaunduka wala wakanza wajajailiwa hanembavu rutamba akansi upande wakazi wa darajazo nsipa za duniani hunu bala hatumiso so hamba babanu wa komoro ashaka iriti za babanu izondongo konja kabo na kashahidi na jojoza mjua mbezilon lo shahidi gonelewa donc abenge afikiri kama tilijibu mabeja waja usikwa kauja karjazi jua ikawa pashia abo karjazi jua shaizu waja wazitebanu izondongo za hatu sonsipia la dimuru wa shangiri yode mana kahuni ono ikoni yentuida bala uko jakanza nende shatsende ngalwa nao izondongo za wamba kwa tata na nyama kwa jibiwa ne nomla mjwa hema beja basi bien sûr tijibiwa atijibiwa mana wabali ya nongo wakauja puse gono wakauja puse wala mwe bala sisiri risi uhao sonra politiki bala sisiri risi uhao ritoshindo fanya nado mtsanganyo wa Komoro wa Dube wa jailiensi inu ritoshindo zifanya wao waja watante wazifanye wafuzu kwa jafuzu almuradi wafanya eze gesto wazifanyia zika symbolique zionesa ngarwa beshila wa marahaba watsinambata butso kwa professor usile banu bahe mahakama novu mababe keso he mahakama kawa bitso mahakama wardi wa buli wakartu jowe ndeje sharika hanzari river nulwamba bikaya rika hanzari juwe sabari hindi ni ekawa ndwa rengwa sababu ambao politiki wende hula mahakama wafungwa mba wasoma mahakama horoha ya kwa turongowa badinga rwona ukaya wede mrushi rongo ambavi na wono bedila hamshangama shari wono wahema beja horoha yabo toru wazi karto jua warohaje karto jua wewendeje yari wono yemtangazaji hamandami bwana Abilisi wala wahe Komoro Dunia News hakahafungwa horoha yabo hatosaiduku rizindongo indri zinu point secret indri se point secret kanga zambo mahakama hata mru hakina ya mru katusubutu rongo watsena kamba katusubutu rongo aboye tisu Maninga zoeli wa tafauti. Ekamba kana kwa tusubuti urongo abo isho itiso nizo waona nizo wafanyi wa malankaundo wakaya. Yodi fasira katusubuti. Ekale okatina zo hamba abo famu labda hakina kaizo eleziwa zo kweli. Ngalwa nao idumana makela angaji. Cela veut dire que wananyasi wa mabeja wakuikina yoka kweli. Ya situation ili ya Komoro ngiyo kalmu de mana wakazaunda zao. Njazamba helilo. Ngamambohe namna kaundo wa hamba. Kwa tusubuti urongo wa kwa jasubuti warongo yabo yomitali nge confirmeo ya ukashetiso nezianza bwaziona kwa tayari wazieshika dwabidi tiso hawela yula melezo kawele no abo kaba kwa tusubuti ekade maelezo yabo ila dimwa hime warongo we contraire zila wakamba kwa tusubuti zirone saruma zila media ikamba kwa tusubuti yabo yetiso ishira shikomori ndondo harmashizungu per uhara ngalwa nao na harma uhara ikanga umuhara na ndrongo abuizo tsindugo kauzele wangozi ono kazo njema Ridwana nikawa ndruwa maelezo ya ukawa kinaya waile wakazo njema awela dhimu warejedi wona harma zila wakawa hamba sheka zila wahamba kwa tusubuti mzamba ngiwajo hamba mjumwabo yaboisho itiso na adhabu wayona watso tayari ngono babe hajisao abenge yudi namna marudo ngomba bitito ando jire fere babi ya mwezo za Islam gojo Bilal munyile zina la Bilal wakati ya jasilimu ya bangoda dunge Muhammad Rasulullah basi Mungu ni mwadhabu ya kaonesi wayone makafiri wende wa mkazabu saa 6 za mchana juu wa mlaza wa mkazabu ila kidoti joma jana mangawi shabu Mwenyezi Mungu akanza hifadhishe eshumbe shahe kajafa wa mwine sanza bubala taidia joka uhara ya tsugutamba ngondo hula tsena shabu ya ka decisive ya ukana ngam amini kaundo ulo haki ngam amini kazini zamba uzode za haki kajare jedi ngone aboti ujibu kaidema na ndo vanu mimi ngam amini kazonamba uzo za haki hatafsiri ukaya wala wekao hani harjamba mfano made mwana mabilisi ukaya harjamba balhadu ndio wa msahe wewe yahuzi sentina ujorenge plus ya hinambe amjibu mihimi eza hangu banja hundu sarma ile suala
halafu kotea hao tsambaka abu yu jo ukiri kawo uhara she yu jo ukiri tena ya ukati uhara waono kana wakomori wanu zinuvu zabure ekamnungu wala mwe wambeza kweli woko alamwa kwa nawe lam warengeshi ubamba watuma shishion yo jo ukiri amwe kutoa yo abwenge wao doloma bien placé wahambie shatunza watu urongo wa shaizo hipotezi barendu wewe subuti hurongo ngabo kanga amini ukaizo namba wao ngami tayari nife sababu hiyo haki hiyo ngam amini ukekati funga mtu fai jihadi ngam amini kati ulwa mtu fai jihadi shaza kweli ngam amini wa wingu ngam amini ka asumani nu sababu shay mwenyi amri yohamba Mwenyezi Mungu izozo tipia tizi amini mimi sufi mimi ndo tarika tashadudi mimi ndo tarika tashadudi hai ni mdu wa tarika bien sûr abo mwambie zondondo ujue mimi ndo tarika tashadudi tasim sana miukaza uyani miukara maze ngo zutipia gamso mwadhifa gamso muze hizbu haina usiku tas haina tasifu nzisoma nendara maze ngo zutipia engam zisoma handrabo abo tinofanya mimi nsufanya mado de mdukadani coordonasi ya dosoma totapen doliprani bahi no totapen doliprani aboti amini abamna ihulo pharmacie nekati ihula mna irumie donc zo ndizo mini fanya ngam amini ekati fu ngam jo fashahi halmaze ngozi ekati udawa ngam jo ndini ekawa ni fungu abozo ndizo mbwa na yo de test nku harmamru mu'min do tulo ndamba sijin yo hata mtume Yusuf à travers ces périodes d'Amandio. Bon. Donc, on doit traverser ces tests za shimungu zongo zinji hizo tizi amini ranguna amini ngamsubuti nzirumu yedi mana ndoba mirongo wao dabukanga amini ukana nswaba nongoza za ndrabu wamo nongoza za kweli yo ketina ndongo shopando pa mahakama yao sisi abasani ngandoro conclure ka mahakama ngwachongoja waripara warishidia harmandrongo za mafi amandrongo rahamba za kweli rajitamka harma maisha maziro ile ora ngujuzi dobi kunambia ola mfaume moduani le walo waziri wa hemali yahamba ngena wanungwa jo vuba mndo jo fasira vuba mndo gojo shikomori tafsiri mbaba si vuba mndo iwonese fasiri ya vuba maana kajamba gojo ani bala hando mjuma wa mndo si huwa angarjo mvuba humvuba ngarjo mrenga kabati mjo paromona tena mahaba shaitani gona vala gojo hibu kabati mjo kaunda kalima mandela hata jeunde lera nukarja zujwaka kama lusefa pora ne mahakama yaishiliwa ngwajala katine minite zitongeza ate mwana mobedi haziamba bizile hazza jazijua kazi yamba bizza jana kajarongo wale shamutsipa karungana usiku bala ubeji karungwa hina usiku yana usiku kufanya dito utidwaze ka usiku ya zamba entwabili awentu yo ubeji haime hazamba mwambia kati utorea nzo fanyezo nzo fanya ekale ukajarongo warangu juizi ataunda leo aboketsone sakashiri chatunguza rejedingoni ngamina tomanizo ka ubeji timba rejedingoni bari jame na swani mnomba kama lisefu ola mdu amini ngu amini ya ukehinizo joka ufanya ngaburishamba sababu ekaida mbwa ke sababu kabasa tapata butu ngu amini ukakabali soefu ngu jo parone mahakama ende yeshilo ambaye so amini mana wonu mahakama bana baramba ukabali bana ngengwa jozi fanyao katso amini kwangwa jompara shay lazima ke wampara unaelewa lazima wampare ekainunsi yende suwa wa respecte o sharia lazima yampare bali hatomwiso ye ministre premier ulio banu ulonenteri muya sumani ikaula dimukam suspender sikuila uyo en attendant asumani ya juhudi shadi kangwa sta hiyo sharia shantsonda sta hiyo sharia tishanti tisha societe tisha civili tisha mbandongo tsoka uyonzi wafanyizwa wajibu wa masuala yao hamwiso zentuzamuso zinungariwa nao kaya wanadamu ani wanansi kwatsu amine mahakama ngwajidivi ya mtsundo haunda ni problem hula aliyokende yashtaki shanguta waya tsinze mnru hanguta waya wemnru haunguta wende atebahanu mnru hasabu yokaya besenga rjamba inde mahakama ka kwatsu amini yizo ngozinu na regar singari wonao kaya arjamba mfano ya feria jubiri harmwaye ya mahame karjona tamadhamana wa kidaula warumi ya wema katinda anu swa mer swa chef swa rjamba wa swa deputy ya juhana ngozinu zindongo hindri zirongo zibira we makatinda anu ayo hunu masiwani hatu makati yanu holihonga we sur le terrain ngo ziwono bano banyazo tambisha wano loti ala kwa lazima lije usolo ndami kamudo mahakama mudima uziswa ndwa lazima do hukumu ndwa wao
badi banu mahakama zinongozo nsipia izonga zila wao bani nu resulta ina mna kaundo wandu wajibali yao ye mahakama ngarazamba banu ndondo jamna kasi uzamba izondrabo kabana parojo ka emergence za kweli kakabati justice za kweli bani bazi ya maendeleo ye bazi ya hina ndongo nsipia de mahakama yene bazi wudo mshinji wa hina ndongo tsoka nsipia eke mahakama katwende si wa hina mna kaundo ya lazima shanga konsi ya dore wa sharia unaelewa adofanya la jokanza ya bwene mdudu na bandongo ya uyenshi mujenshe na kada jukau ili haufia 1000 na wozo nsipi yude mana uona o ukajana harmwaka hamba wanyasi wa shindi nola kaone sakana wakato mzinga na bakai wi harirenge ya mwana wa makume na mili hata hamita awengerika uregile kando za mahakama hiyo mafiti wa wandu wenji udamwe daraja wa suna mwazi daraja hiyo unaelewa abwenge ala hiyo iladhimu mwaswili wandu alone mahakama mwauzise ye wizara yo to uzisa kipezo amato haliho kabata ta pezo amato parce que in zabando kwa tuste sharia est-ce que kweli ngo aminuka ye yo logique wandu adojida yo ti logique yo ti normali yo ti nongoza shibina jamu hiyo si haki yo ti nonga kola dimu zifanyishe shewe ngoma gujikaba nongo hindi wakati kao wandu wakahunu wakarma mahajisi wakati kamali ya kahamba zinongo zila wakae waziri ya husuana ni mahakama hakawa haremekoti yabongonzo amini mahakama jesena wakaondu wa gouvernement kabo haremekoti yabongonzo amini mahakama ndababu yabotena hata nimetomanizo kwa bahanu yabo wakamdu wa mahakama baishen sujaona endeni changa minatomanizo kama ngonmondo lalikiwa ngabonda mahakama yulimana hamba juzi ya ukana enge jahama jashafi hakamro faso hawahe unatengweni wahe uladongo ulinda rikaulinda kabala ngujuka mfakwe mikro ya beka na msamihi mwanyasi bazina kabela tuka mbabai shaza tinongo kangiza dunga uso esa wakomora bisi wajuele wa ikakaja mfakwe makura mbakazo na mbati zamba shele kalima la kalima zero la kalima kumdo hanamna kaundo ya ladhimu apari ya ukamjua ikoni ladhimu ndo atahuandu wao ngonelewa mana bando na bangamina wandu hangu wa ikoni na wandu hangu wa bangu wala hambu ngwajo mvuba yu termu mjumwe hawa mru mana wote do kagari mrenga uri muwe shata kamna poro mjua baba hanu kaundu ya liyo hunu ngabo mri avuba wakatema mercenary naam ngabo mri avuba katema mercenary wamba afikiri kama poro Hasani wa Shikoni yala Faransa huja sido hao simana simji simduto ka uyonti ko joshdambeka le kabudlahe hao bana la tsavala wamba havuba ilo muhimu katina mu yidemna kama lusofa bangu jofanya mdu josubitamba tija ai kalima mdu josubitato kalima mandilo yonti wamba ngabo sharia katsarmantia shi barbar ikemruo kaporane mahakama alafunga manzo yo joka mdumda jina ngono vanu veme prevenir que guérir wazungu na basi ndongo hizo unaelewa ngamumbulia ukamali sio yafanye ndongo hizo mjemdo mhani atena kashe wotsindae badi banweka na wenda shabange na wandu iladhimu wandu wao ngajala ubeji havumbwa zina la mdu yola hakuvukwa ne mahakama ula useni mvumbu ula ubeja mvumbua ula musaula abatana rababe singwa wahara ukovuke kama lusef banja o kabaila la shimtsuje na inwezi ya shimtsuje ya suman unaelewa na rabe helil ukafamu labda ngo wahara anu mkovuka tolo hazina minga manzemba mkatahe mana wonao yewo la mrajina ya vumbu na ni ubeji ya vumbu aparwa mtuzi jua donc abenge yuditunge zawo na yotsi njema kairi wandu wadofanya ze plaintes zino zieha lakana kaswa swidi baba hani kauyo bomana ishezo nuhambia reka maudu reka leo naam asumani ngujulawa nikahalawa ya feri ya gazu rasuman rabelu rausufajad wadozi jibu son mahakama ya za kweli tidia usufajad tidia ndobi tidia gazon bahi ria feswad na motu na salim ria bapale mana wao ngona responsabilité ku harma zeno hizo
zosifanywa na ile jeshi umadhamana ndao tanke dao kijabudwa wakomori wajua geladhima ndo wajua karjamba udwa wawa mananga rjwa ukasuma nikajakabo garjwa ukaya dobi belu kajakabo ngari jwa ukausufa jihadi kajakabo shaudu madhamana huwa ndo afanya zitendo hizo. Donc tôt ou tard deixa prema hamajana ijo kirusiku dossier ibulo banu nduka damba ngamfanye ba haya atakwangwa bashishi sumani hazamba ukana hai so ni mambo boja wazinji kumu watambishe mitume waja watambisha Muhammad Rasulullah yeye wa Hassan na Husaini neema Yahudi joka ukaziwa ngeje ambo iwasili mdomba sumani wa shikomori ho hule zoka zamba no bamanizo fetso kweza kavuba bo mguju shanga sina tomanizo kanyunya hono zero ngozonga chuko kabla haraja kaza kifu ngebdori birle mbabe harumalesu ala laheshe so shatusha mayoti malesu ala linunga lambo haku harumazila ila mitsanganyiho ya he madhamana wa serikali bonze nano hundani ngwazamba haku rikanza liviri mna hindu manaze tuzamuso zinu ngarona harumashe so shamayoti ila systemu ya hurejeza wala maclandestin ishange ngiyo namna nyiro jina ulio kaya emakati ya hale mru haka urejezi wa waeche kamnunge na mwanamza hula mayoti akaujwa we mwana yaka ujwa yenshi mayoti yasome mayoti shaka mnungu urejezi wa basa ngurejezi wani ngurejozana lako yani de mwana ujiswa rola mwana rola mzaze kwa rejezo hunu masiwani masomando jina yano yezenu ngo izona zingarambu wa ukaya bafanyisha signature fanyisha signature ho ambassade de France ntuzamu sorala nizo huja jeke likote ngaza aplike wao harumaze meri za mayoti yezenu ngo izo hujo zibila la namna jeka ngarjwa ukaya mazababi wenji hawa nansi wenji wafi harumaze bahari za maore hawa yakaonda ko roha hunu kwendela iho nayo kandu wao rowana rowa duhazi odanza je komori wardi wafanya returu waraje hula masiwani hula mayoti taringa fashoka yabjo kiriski zinji yo kamandu waroreho baharini yeujwa bila le swalelo namnaje emakati ya mwiso yana andani ngamanzo nuseja mamakadi mamaili wareje komori ho komori maore ho komori yodi amando ilabidi ma clandestin what's ma clandestin wango muha maore hula komori lango muha administrativement kwati muha parce que ya administration maore ngiyo haruma wazungu yodi ya kweli niwambie ukana yode esheki nkuu ya Sumani na yode mission kuu ya Sumani ya l'ONU harmensino msidiwaze ukajuzi yako Nations Unies ya hoa leo mfumdaru haka urongowa ele swala la maole ila maore ilifanya combien de secondes 6 minutes combien de secondes 40 secondes hatsodi baha jao udangali la Palestine lifanya 2 minutes 30 secondes 2 minutes 30 secondes et banda bilena la zezirwa jina gonele Afghanistan 2 minutes warenga inamna kaunda ani diskuru yahe kijekana tamshinjwa shikomori na kubali anaweza kodi za ndono sipi bali kumkubali ya ukasuma na huzushe swa shamaure hai abusho kushendele mbio makati katushendele mbio hata izondrabo kizuno kaje karwa swidi yabo izondrabo katushendele mbio ngujwa mbaja utsamba nondoka abantu juiza mwe diskuru yahe ifanya 30 secondes ovubwe maore hamamba indutso na tambama nena mnakoma hamamba indutso atati peinture yabo ambaba hano donc abwenge ezenugo hambabu zonsi pia yudo ni sawa ya shek hiyo nyinga mwanzo mlinde wafanyi hendrongo hindini ijoka ufanyiwa ni Dhulkamal maana Dhulkamal la niko ya affaires étrangères inga mdoza ka Dhulkamal huo hamba hibie Faransa zoka jadishana wonge na nationalité ya shizungu Dhulkamal huo inu akata joka nzadise wazungu kwa natsomwe gravia jao ufanya bêtise attention banonga sina dossier tenu ngarjo ijusa sio irenga yudi mana zenongo zonti pia zifanyisha imana za tufanya hizo katata mashari yetu kwa chontra Faransa mahore faba vu special ufanya hizo kwa ndo una masuda wajo fanya shema na wafanya utena ndabo kwa Parisa mavama na mbwenya mavama na uko hizo afikirio de nafsa moza hao shati de sidenti
manenge kwa kufikiria nsi wajoka wamba ka atijau zinakuzuka sifanyisha heli usikwela minsef yarenge decision ya baya wakomoronti pia wamshangiria shaka ja resiste abengele wasudi daraja juizo hamba banu minsuzi jua ukade helilo shata wala wana wakabulwa ukansi hula beshe kwa jaka uprotejewa tsaongo wariha unaza wazaya wambana mwende zanyu nabu watulomo hauzanvu iyo konsekansi ya politiki ya yobonze ibaliwao ni asumani no andwahe minhum dhulkamali kawo ongu ngena dossier yo kadhulumwe Faransa abwengeno akatedwa nzaro ngono jota bishe mzungu ngetujo jusiwa ekajusiwa abasabali hanya ewo parona mrumu yao harmo bina jam uparona mrumu yao wotide ya hiba mrumu yao normal ya jahurongoze namna nzao tekwe kana urongoa imana izoendi otiwa wekanga ona ndongozo nabya liberance sidelilo emduwa muhibia weka wanza rongongo johima mwangalia kuna ubanda wenda zao zodi zijiri nga manzo munde politiki da bitsa na mdetu pasozi tsana njemdu sama swala konga mjob ze response na mdemo watsahe mwauzise kwa na hunda ndongozo mabiani emana wahuzu shesiwa hasa 50 millions d'euros studio parwa sudi komoriba shamba de hani 3 ans la vojudo wasuli asaka yo baishe wamba baishe apret jinini asuma ne muhimu ya kensar mwezi wa komorina wafe na wangamie zoka jam hafilisha ekai yengeni ahali ya hengo enshindo ya buba ina bozo ndabo kwa tu enshindo maana kono savure e mapesa kondo ya mjidia wakati badili maraba menjibu na mtukufu bwana Razida na kabla haraja karikaza mpango watu kifu kangawe na wahanu wa johanzo bavirilia ratu bavirilia ngo joba bavirilia ngerje jariba yule mpango hatu makatinda anuwa yubo na mtukufu wana janzani wa virilia encore une fois dabala rabira mabieni ukana ya mzambo ndondo ya ukana asumani kaja shemeleza dialogu haisheleza hapara wandu inde wambiizwe yanzao na dialogu mahadithi yofanyiha baina wandu waidi wa manao shatsi baina wandu waidi waluharma uwanzani ya mahadisi jawa fanyishi hao wodo myeshi ekaleo ngwambo ukana dialogu kutke kutunge jofanyishiha abongo da organisme sampanya mapesa tena she dialogue ngejofanyiwa ekawanzo akanye dialogue ya kweli de opposition na pouvoir societe civile waojwa ukabo warengwa mazahiji shauti de wenyi wotidwa wenyi zinongo ekaye opposition wamba kwa tuhenda sapa la pena beka wala organiser dialogue bayo karmando waidi wono marekani semithali ekaye wasuda majara ya jarma Trump hamba ukana wakati Trump waliyo mapalestina bakakarna huja bahanu Trump kaundo ya president ule bujilio hilo Trump enda tsanganya ma Israeli ba hamba ngonzo ambe ufanye dialogue baina Palestina na Israel kaja zifanye parce kwamba kwa na henda ndabona wamba kwa na henda kana henda ye opposition ngamzambu banondondo eke dialogue ngendo yafanyiwa hena mna asumani ya hamba karina hwenda au sisindia hakuo banu yabo sisindio wakuu mananga bwandu atsongo tourne wofanya mna ndojina bala atomiswa madio ya hamba hiyo wendo wa parema notability yangazija ama yo problem yangazija hawendo watu wavazi nguo ya thaura tena kwa na hwenda kuso karina hwenda ngasi clair et net harmonique kutoyo quand on dialogue da sinawe ngaranzora mbeze problem eri tsamba za uhindi na riyambe laukana shikumura bakane shiri tsamba zao yomba biti tane shiri tsanganya shakituzia kiondo kwa wamba shiri tsamba zao iliondo jowona hinamna udungana haukweli wandu waswarifu wasaidie yekomuri hatu yule bakalima na kanza nirejeze nisisindie wandu atsukamwa warenge ilaha harmozo na baba nsipi haizo watukufu kao nyiridunga harmation libro de komora zinda hunumoro rikaba zimsini tukufu na abraza kuzarzie kao rilma alamenji usiana ne dialogue rujeri harmale suala la tu la mayot lesha swa mayot ririvili ya mabeje namne kao warayisi la miswe kao waja
waifanye hunu masiwani au kwa jaroisi diriviri liamba vi za aferi za hatu za hao mji wa mtukufu wa mbeni na mnungu diriviri liya waja utene le suala la mji wa wadzaha juar memba jini riviri ya masuala yonse pia harumwa zemitawo za teknika Haitian Libre de Comore ranzida hunu moroni na haizo mkahadhiri pamojane mema picha ya hemwa nama Damir Benali na mwana nyanyi ikao ngu presente emission banu